салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. Барселона мисле ки чанд солаҳои наздик Роберт Левандовскиро аз даст доданӣ нест. аллакай барои оне ки ба қавле дар оянда касе ба ин футболбоз ба истилоҳи маъруфи русӣ лезид накунад, қиматашро муайян кардан ва ман 100% боварӣ дорам ки ҳеҷ дастаи қудрати пардохти чунин маблағро барои полшагӣ надорад. ҳатто шайхҳои араб. бошгоҳи каталонӣ ҷубронпулӣ ва ё нархи футболбозро дар оянда 500 миллион евро гуфтааст. ҳар дастае ки хостори харидории футболбози мазкур аст, пас аввал ба ҷои футболбоз ҷубронпулӣ ба миқдори 500 миллион месупорад ва баъд Левандовскиро харидорӣ мекунад. чанда пеш Барселона Роберт Левандовскиро бо маблағи 45 миллион евро ва 5 миллион ба сифати бонус аз дастаи Бавария харидорӣ кард ва баъди ҳаминак 2 рӯз аллакай маблағи ҷубронпулиро муайян намуд. аз ин бармеояд ки Хави Эрнандес акнун лоиҳаи пешрафти дастаро атрофи ин футболбоз месозад ва барои баргардонидани сатҳи қаблии бошгоҳ хеле ҷиддӣ ба майдони набард мебарояд. маблағи ҷубронпулӣ дар шартномаи Роберт Левандовски ва дастаи Барселона расман қайд гардидааст ва агар ПСЖ ва Манчестер Сити ки бемуҳобот дар пул ба қавле проблема надоранд харидори ин футболбоз гарданд, маромад 500 миллион евро аз ҳамон ба қавле як лаваки хазина. Барселона метавонист маблағи ҷубронпулии Левандовскиро ба 1 миллиард евро баробар мекард. ҳеҷ не акаллан имсол ин даста соҳиби як рекорд мешуд. рафтан аз дастаи довталаби асосии Лигаи Чемпионҳо ба дастае ки ҳатто як Айнтрахтро шикаст дода наметавонад, девонагие беш нест. яке аз душманҳои собиқи Ҳабиб Нурмагомедов дар октагони UFC Нейт Диас бо кавказитабори дигар Ҳамзат Чимаев андари майдони разм мешавад. дар марҳилаи рақобатҳои 279 UFC ки рӯзи 10 сентябр дар Лас Вегас баргузор мегардад, кавказитабори Шветсия Ҳамзат Чимаев бо разгари маъшҳури амрикоӣ Нейт Диас ба майдони ҳарб мебароянд ки ин бархурд асоситарин марҳилаи рақобатҳои навбатии UFC унвон дода шудааст. шартномаи расмӣ барои бархурди Ҳамзат ва Нейт ҳоло расман тасдиқ нашудааст, вале ба иттилои директори тиҷоратии ташкилоти UFC Хантер Кембел равзгарон аллакай розигии худро доданд ва танҳо чанд ҷузъиёти ҳуҷҷатии дигар боқӣ мондааст ки бо бартараф шуданаш расман рақобати онҳоро эълон мекунем. рақобати охири худро Диас дар соли 2021 бар Леон Эдвардс бой дода буд ва Ҳамзат бошад дар рақобати охираш бо Гилберт Бернс қариб шикаст хӯрда буд ва танҳо бо воситаи таҳлили доварон бо чанд фарқияти хурдакак ғолиб эълон гардид ки ин рақобат дар шабакаҳои иҷтимоӣ миёни мухлисон дурахшон будани ояндаи қавқозиро зери суол бурда буд. бечора Нейт Диас соли 2006 ба таври ҳангомавӣ Конорро зад ва дигар баъди ӯ 4 бархурд гузаронид ки дар 3-8 мағлуб шуд. дар ҳар сурат эҳтиром ба Нейт Диас барои гирифтани бадтарин рақобати навбатӣ. агар дар Каталония қадр накунанд, дар Англия мекунанд. Барселона гумонам нафаҳмид ки Фрэнки де Йонг футболбози хуб аст. инро равзанаи трансферии тобистона маълум намуд, вагарна каталониёро аввалин шуда ба фурӯш гузоштанд. қаблан барои ӯро ба даст овардан дастаи Манчестер Юнайтед талоши беандоза мекард ва Барселона аз пофишориҳои зиёди дастаи англисӣ фаҳмид ки де Йонг ҳам ту як футболбози қаторӣ нест. онҳо намедонам аз рӯи қарзашон аз футболбоз аз фурӯши ӯ даст кашиданд ва ё ба маҳорати ӯ як бори дигар бовар намуданд ки ин хариду фурӯшро қатъ сохтанд. акнун ба иттилои пойгоҳи хабарии Релево барои шикори ҳоландӣ дастаи дигари англисӣ Челсии Лондон камон кашидааст. дастаи Барселона аллакай аз ин иқдоми лондониҳо огаҳанд, вале ҳоло Челси пешниҳоди расмӣ барои трансфери мазкур накардааст. Томас Тухел аз раҳбарияти нави бошгоҳ хостааст то барои хатти ним ҳимояро пурқувват намудан Фрэнки де Йонгро харидорӣ намоянд. ба гумони ман Барселона аз пардохти қарз тарсид ки бояд 15 миллион бо зами ҷубронпулӣ ба де Йонг бидиҳад. қарздор ҳамеша муттаҳам аст, чӣ хеле ки Барселонаи муқтадир пеш як футболбози ҳоландӣ. ҳоло ҳам баъзе одамон бовар надоранд ки Месси аз Барселона рафтааст. инро чанд сол пеш тамоман тасаввур намудан ғайриимкон буд. шахсан худи ман то ӯ аввалин бозиашро бо пираҳани ПСЖ баргузор накард, мегуфтам ин як шоу аст.
اما گمان‌ها در نهایت سال گذشته به حقیقت تبدیل یافتند. رفتن او به PSG نه تنها مخلصان فوتبال حتی مخلصان بادمینتون را حیران ساخته بود. مثل همه ما یکی از دوستان نزدیک مسی و رفیق منتخبیش سرخیو آگوئرو نیز به این چیز باور نداشت. او دیروز یادآوری کرد که وقتی بارسلونا رسما از رفتن مسی خبر داد من فکر کردم که کدام یک گروه هکران رمز صحیفه اجتماعی این باشگاه را شکسته است. گمان کردم که این شوخی است، گفته است سرخیو آگوئرو. با رفتن مسی رسانه‌های خبری بهانه معاش و بودجه مفلس شده باشگاه بارسلونا را پیش آوردند که گویا دسته قدرت پرداخت معاش مسی را ندارد. گمان همین بهانه کاتالونیا امسال زیر شبهه رفت، چون یکی از فعالترین دسته ها در روزانه ترانسفری تابستانه محض باشگاه بارسلونا بود که قریب یک هیئت نو از حساب نو خریدها ساخت. این معنای آن را دارد که مسی نابغه را با بدنفسی در نسبت پول متهم نکنیم و سرزنش هم نسازد که او به خاطر پول باشگاه را ترک کرد. اینجا زیر کوسه نیم کوسه است. با گمانم گپ میان مسی و لاپورتا سخت گریخته است که به لواندوفسکی توجه کردن، به مسی نه، یا مسی دیگر فوتبال را نمیتواند. کاروبارهای بارسلونا در روزانه ترانسفری امساله تمام جهان را حیران کرد. آنها یک باشگاه بزرگ را با بهانه قشاق شدن قریب که برهم دادند. یک سال دراز تمام رسانه‌های خبری درباره بپولی بارسلونا نوشتند، اما در آخر با خریدهای روبرو دهان همه را باز ماندند. یکی از نفرانی که در این بپولی در درون ناخنک بارسلونا از همه بیشتر سوخت سرمربی باواریا یولیان ناگلزمن بود که یکی از بهترین فوتبالبازان دسته چی که حتی جهان را از دست داد. بارسلونا لواندوفسکی را از این باشگاه گرفت و خود آلمانی‌ها حیران ماندند. ناگلزمن در نشست مطبوعاتی آخرش در این موضوع آنگونه ابراز اندیشه کرد که دیگران میکنند. او گفته است که بارسلونا یگانه باشگاهی است که پول ندارد ولی هر کسی را دلش خواهد خریده میتواند. من نمیدونم آنها این کار را چی خیل میکنند. این به نظر خیلی عجیب مینماید ولی باور نکردنی هم هست. وقتی که در خط حمله لواندوفسکی برای بازیگر داری بیشتر از کنار میدان بازیگزاری را انجام میدی. اکنون ما تماما باور دیگر رو با میدان میبریم. رفتن لواندوفسکی با بارسلونا برای من یک دعوتی نو بود و من پذیرفتن دعوت رو خیلی دوست می‌دارم، گفته است یولیان ناگلزمن سرمربی دسته باواریا. بارسلونا با بعضی نفرانی با پاریس رفته فهمونید که برای ما پول به اصطلاح پرابلم نیست، مشکلی در آن است که تو برای ما نالازم شدی. لوئیس سوارز خود را در بوندسلیگای آلمان میسنجد. میان تای 8 میلیارد آدم دنیا بیمار شدن سباستیان آلر گمانم تنها لوئیس سوارز را خرسند کرد. سوارز 35 ساله که حال حاضر همچون اگنت آزاد در خانه خواب است، شاید که موسم آینده‌اش را در چمپیونات آلمان گذراند، چون با اطلاع منبع‌های معتمد فوتبالباز مذکور را برای همکاری با دسته بروسیا دورتموند پیشنهاد کردند. این هم در حالی است که حمله‌گر نوی دسته مذکور سباستیان آلر که چند روز پیش از آیاکس خریداری شد با سبب بیماری شاید این موسم باشگاه را کمک کرده نتواند. طبیبان با او بیماری ورم استخوان‌ها تشخیص گذاشتند و باید فوتبالباز پورا به طبابت پردازد. اکنون رهبریت باشگاه بروسیا در خط حمله چند واریانت فکر کردند که یکیش لوئیس سوارز میباشد. اوروگوئه طی 2 سال اخیر شرف دسته اتلتیکو را حمایت میکرد و این تابستان با اتمام شرطنامه همکاری باشگاه را ترک نمود. در نهایت سوارز هم برای خط نالازم‌ها درآمد، اونجایی که حالا رونالدو قرار دارد. و همین تمام، تا دیدار نوبتی، خیر.